गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 11 तारीख सोमवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। बंगोपसागर रे लघुचाप संभावना गरम गुळुगुळीरू मिलिपारे आश्वस्ति। राज्य में प्रबल गरम और गुळुगुळी जारी रहितिबा बेले आज बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। वर्तमान मन्नार उपसागर और श्रीलंका उपकूल निकट में एक घूर्णिबलय सक्रिय रही। ए लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा हेबार संभावना थिबारु तापमात्रा ह्रास पाइपारे। तेबे एहार गतिपथ केउं दिगरे रहिबो एवं ओडिशा उपर एहार प्रकृत प्रभाव केते पड़िबो से नै वर्तमान सुद्धा कौनसी स्पष्ट सूचना मिले नहीं। विभिन्न पाणीपाग मॉडल एने भिन्न भिन्न आकलन करुछन्ति। ए संभाव्य लघुचाप उपरे पाणीपाग विभाग अधीन रे स्नान यात्रा पुणी जगन्नाथ परंपरा भांगी विवाद रे इस्कन। लंडन वाटफोर्ड स्थित इस्कन मंदिर रे अधीन रे महाप्रभुଙ୍କ स्नान यात्रा पालन करा जाय जगन्नाथ संस्कृति की अपमानित करा जायथिबा अभियोग होईछि। आसंता जून 29 रे प्रकृत स्नान पूर्णिमा थिबा बेले 1.5 मास पूर्व यह उत्सव पालन करा जायछि। शास्त्रीय परंपरा अनुसार 108 गरा सुबासित जल बदल रे मन इच्छा क्षीर और दही रे श्रीजीव को स्नान करा जाउथिबा दृश्य भाइराल हेबा परे जगन्नाथ प्रेमीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तीव्र क्षोभ प्रकाश पाइछि। गजपति महाराज को देथिबा प्रतिश्रुति सत्ते इस्कन बारंबार परंपरा उल्लंघन करुथिबारु सेवायत और गवेषक माने एहाकु कड़ा समालोचना करिसेंति। एही घटना जगन्नाथ संस्कृति प्रति एक प्रहसन बोली कहा जाउछि। ओडिशा रे इस्कन एभली मनमानी को जोरदार विरोध कराजिबो बोली वरिष्ठ सेवायत माने चेतावनी दैछन्ति। पूर्वरु अधीन रथयात्रा को नै मध्य इस्कन विवाद घेरकु आसिथिला। बालियंता कनेस्टेबल हत्या मामला आईआईसी बदली 4 पुलिस कर्मचारी निलंबित। भुवनेश्वर उपकंठ बालियंतारे जीआरपी कनेस्टेबल सौम्यरंजन स्वाई को पिटी पिटी हत्या कराजिबा घटना रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। कर्तव्य अवहेला पाई बालियंता थाना आईआईसी अनिल परिडा को बदली करा जायथिबा बेले जणे एसआई जणे एएसआई समेत पुलिस कर्मचारी को निलंबित करा जायछि। एहा सह 2 जण होमगार्ड को कार्यरु अंतर करा जायछि। पुलिस उपस्थिति रे उत्यक्त लोके सौम्य को बांधी निर्मम भावे पिटुथिले मध्य पुलिस रक्षा करि नथिबा अभियोग होईछि। मुख्यमंत्री एथिरे उद्वेग प्रकाश करने सह घटनार क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देछन्ति। युवती को असदाचरण अभियोग रे घटिथिबा एही मॉब लंचिंग मामला रे एपर्यंत 11 जन को गिरफ्त करा जायछि। डीजीपी मध्य ए घटना को गंभीरतार सह नै तदंत जारी रखिछन्ति। विश्वस्तरीय पर्यटन स्थली हेब खंडगिरी उदयगिरी खर्च हेब 100 कोटी। भुवनेश्वर ऐतिहासिक खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ को विश्वस्तरीय पर्यटन केन्द्र भाव विकसित करने को राज्य सरकार प्रस्तुति चलाइछन्ति। ए प्रकल्प पई 100 कोटी टंकार व्ययबराद नहीं विभागीय स्टैंडिंग कमिटी प्रस्ताव देछि। मुख्य आकर्षण भाव एठारे कलिंग सम्राट खारवेलଙ୍କ एक विशाल प्रतिमूर्ति निर्माण कराजिबो। योजना अनुसार पर्यटकଙ୍କ सुविधा पई लिफ्ट रैंप म्यूजिकल फाउंटेन वाकिंग पार्क एवं मुक्ताकाश रंगमंच निर्माण कराजिबो। 2 पहाड़ मझिरे थिबा रास्ता को बंद करी एक स्थायी प्रवेश पथ और व्याख्यान केन्द्र कराजिबार प्रस्ताव रही। पर्यटन विभाग एही सुपारिशर अनुधान करुथिबा बेले मे शेष सुद्धा कार्यानुष्ठान रिपोर्ट प्रदान करने को निर्देश दिया जायछि। वर्तमान ए ऐतिह्य स्थल भारतीय प्रत्नतात्विक संस्था द्वारा परिचालित होउछि। पुतिन का बड़ बयान यूक्रेन युद्ध शेष पर्यायर। मस्को रे आयोजित विजय दिवस परेड पर रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक गुरुत्वपूर्ण बयान देइछन्ति। से कहिछन्ति जे यूक्रेन सहित चलिथिबा संघर्ष एबे शेष हेबाकु जाउछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मध्यस्थतारे होइतिबा अस्थायी युद्ध विरति पर पुतिन आशा प्रकाश करिछन्ति। सुरक्षा कारणरू एथर परेड रे कोनोसी टैंक किंबा भारी सामरिक यान प्रदर्शन करा जाय नथिला। पुतिन पाश्चात्य देशगुड़िकर सहायता को समालोचना करने सह कहिछन्ति जे एक स्थायी शांति चुक्ति पई से प्रस्तुत अछन्ति। केवल चूड़ांत चुक्ति स्वाक्षर करबा पई से राष्ट्रपति जेलेंस्की को भेटिबाकू राजी हेबे। एहा सह उभय देश मध्य 1000 बंदी को अदल बदल करबा पई मध्य सहमति होईछि। यूरोपर नूतन सुरक्षा व्यवस्था पई पुतिन आलोचना करबाकू आग्रह देखाइछन्ति। तमिलनाडुर मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले विजय परिवार अनुपस्थिति को नहीं चर्चा। तमिल सुपरस्टार थालापति विजय रविवार तमिलनाडुर नूतन मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिसेंति। चेन्नई जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम रे अनुष्ठित ଏହି उत्सव तामिलागा भेट्री काझागा मुख्य पद और गोपनीयतार शपथ नेइछन्ति। एही समय तांको पिता माता और अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन उपस्थित थिले। तेबे ऐतिहासिक मुहूर्त रे विजयଙ୍କ पत्नी संगीता एवं 2 संतानଙ୍କ अनुपस्थिति सोशल मीडिया रे चर्चार विषय पलटिछि।
ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍ଗୀତା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ପରିବାରର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାଲିନ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ରବିବାର ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଜୟ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଅବସରରେ ବିଜୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୂର୍ବ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ି ସରକାରୀ ଖଜଣା ଖାଲି କରିଦେଇଛି। ତେବେ ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଲିନ ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ବଜେଟ୍ରେ ହିଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ? ଆପଣ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦି ପରଜୀବୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରଜୀବୀ ଭଳି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଡିଏମ୍କେ ସହ ରହି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପରେ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ କଂଗ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ମାରିଛି ବୋଲି ମୋଦି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳର କାନ୍ଧ ଖୋଜିଥାଏ। ଏହା ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଓ ବିଫଳ ଶାସନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 108 ଆସନ ଜିତିଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ଦଳକୁ 5ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସଞ୍ଜୟ ବାତ୍ସାୟନ ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ। ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସଞ୍ଜୟ ବାତ୍ସାୟନ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ଲାଗ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 1988 ମସିହାରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବାତ୍ସାୟନ ଜଣେ ଗନେରୀ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ଅପରେସନ ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଆଗଧାଡିର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ମିସାଇଲ ବୋଟ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ଓ ଆରବ ସାଗରରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କମାଣ୍ଡ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇରାନର ଜବାବ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗଲା କତାରର ପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ନେଇ ଇରାନ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଠାଇଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାକିସ୍ତାନ ଜରିଆରେ ଏହି ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି କତାରର ଏକ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏହି ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା କମି ନାହିଁ। ୟୁଏଇ, କତାର ଏବଂ କୁଏତ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି। ସେପଟେ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ ପଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଇରାକ ମରୁଭୂମିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁପ୍ତ ସାମରିକ ଘାଟି ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ କଲା ଆକ୍ରମଣ। ଇରାକ ମରୁଭୂମିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସାମରିକ ଘାଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା ଅପରେସନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଘାଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏହି ଘାଟି ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଷପାଳକ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘାଟି ବିଷୟରେ ଇରାକୀ ସେନାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇରାକୀ ସୈନିକମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଇରାକୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇରାକ ଜାତିସଂଘରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରନୱେରେ ବିମାନ ଧକ୍କାରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେରିକାର ଡେନଭର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ରନୱେକୁ ପଶି ଆସିବାରୁ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଧକ୍କାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଏୟାରବସ୍ A321 ବିମାନଟି ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ 224 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରନୱେରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଘଟଣରେ 12 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରନୱେକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ଆତଙ୍କ ସ୍ପେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। MV ହଣ୍ଡିୟସ୍ କ୍ରୁଜ୍ ସିପ୍ 3 ମୃତ। ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଡଚ୍ କ୍ରୁଜ୍ ସିପ୍ MV ହଣ୍ଡିୟସ୍ ରବିବାର ସ୍ପେନ୍ର ଟେନେରାଇଫ୍ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେନ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜାହାଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ଆଣ୍ଡେସ୍ ଭାଇରସ୍, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ କିଡ୍ନି ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରୋଗର ମୃତ୍ୟୁର ହାର 38% ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ଜାହାଜ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 42 ଦିନ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ WHO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ଆତଙ୍କ MV ହଣ୍ଡିୟସ୍ର 2 ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ। ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ସିପ୍ MV ହଣ୍ଡିୟସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଦ୍ରିଦ୍ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 2 ଭାରତୀୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେନ୍ରୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ପେନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ହନ୍ତା ଭାଇରସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏଥିରୁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମିଜୋରାମର କାୱଡ଼ଥା ଉତ୍ତର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ। ମିଜୋରାମର କାୱଡ଼ଥା ଉତ୍ତର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଗୌରବମୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର 2025 ଅଧୀନରେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପୁରସ୍କାର ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମିଜୋରାମ ସରକାର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଫଳ ତୃଣମୂଳ ଶାସନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ। ଏନ୍ସିପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପୁନେରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ବେପରୁଆ ଭାବେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ସୁଲେଙ୍କ କାରକୁ ସାଇଡ୍ରୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା। ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଯେ ସୁଲେଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏର MLC ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଓ ଦୀପକ ପ୍ରକାଶ। ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ ତଥା MLC ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିହାର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇପାରେ। ନିଶାନ୍ତ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଜେଡିୟୁରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଦ୍ୟତମ ଭାବେ 2 ଦିନ ତଳେ ସେ ବିହାର ସରକାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ଦୀପକ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ MLC ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦୀପକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକମୋର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କ ପୁଅ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ବ୍ରିଜଭୂଷଣ। ୟୁପି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ୟାତିର ଉଚ୍ଚତା ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ୟୁପି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଜେପି ଉପରେ ନାରାଜ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
लगातार द्वितीय थर लगी आसामर मुख्यमंत्री हेबे हिमंत विश्व शर्मा मंगलवार नेबे शपथ। लगातार द्वितीय थर लगी हिमंत विश्व शर्मा आसामर मुख्यमंत्री हेबे। रविवार बीजेपी विधायक दल बैठक में निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। बैठक में अध्यक्षता करने पर पूर्वतन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री भावे हिमंत नाम घोषणा करथिले। मंगलवार सकाळ 11टारे से शपथ ग्रहण करिवे। गुवाहाटीर खानपारा पड़ियारे हेबाकु थिबा शपथ ग्रहण उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अतिथि भाव में जोग देवार कार्यक्रम रही। मात्र 29 वर्ष बयस मंत्री पद पाई चर्चा तमिलनाडुर कीर्तना। टीवीके मुख्य थालापति विजय तमिलनाडुर परवर्ती मुख्यमंत्री भावे रविवार शपथ ग्रहण करिसेंति। एही शपथ ग्रहण उत्सव में सबुठु चर्चा रहिथिले विधायिका एस कीर्तना। 29 वर्षीय युव विधायिका विजय सरकार में मंत्री पद मिली। कीर्तना गत निर्वाचन में शिवकाशी आसनु विजयी होई इतिहास सृष्टि करथिले। 70 वर्ष धरी रहितिबा पुरुष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था को भांगी कीर्तना शिवकाशीरू प्रथम महिला विधायिका होइतिले। कीर्तनांक स्पष्टवादी हिंदी और जातीयतावादी दृष्टिकोण तांकु निरंतर भावे खबर शिरोनामारे रखिछि। 2026 रे 2 लाख कोटी टंका उठाइले विदेशी निवेशक। वैश्विक अर्थनैतिक अनिश्चितता जोगु विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बजार क्रमागत भावे पुंजी प्रत्याहार करुछंती। 2026 वर्ष रे एपर्यंत निवेशक माने 2 लाख कोटी टंकार अधिक पुंजी उठाई नैछंती, जहा 2025 रो मोट प्रत्याहार ठारू यथेष्ट अधिक। केवल चलित मे मासरे प्राय 14,231 कोटी टंका बजार रू बाहरिछि। बढ़ुथिबा मुद्रास्फीति, उच्च सुधार एवं मध्यप्राच्य रे भू राजनैतिक उत्तेजना जोगु निवेशक माने सतर्कता अवलंबन करुछंती। एहासह भारतीय टंकार मूल्य ह्रास मध्य पुंजी बहिर्गमनर एक प्रमुख कारण। फेब्रुआरी मासकु छाड़ीदेले चलित वर्ष अन्य समस्त मासरे विदेशी पुंजीर बिक्री जारी रहिछि। तथापि शक्ति एवं निर्माण क्षेत्र में निवेशक माने किछि मात्रा रे आग्रह देखाउछंती। आर्थिक संकट में एयर इंडिया 20% उड़ाण ह्रास और दरमा कार्ड पर योजना। ईरान युद्ध एवं वर्धित विमान इंधन दर जोगु एयर इंडिया बड़ धरणर बॉयकट पर प्रस्तुति चलाई। आगामी 3 मास पई कंपनी निजर उड़ाण क्षमता को 20% रु अधिक ह्रास करिपारे। एहासह अणवैषयिक कर्मचारी छुट्टी रे पठाइबा एवं वरिष्ठ पदाधिकारी दरमा कार्ड करने नहीं बोर्ड बैठक में आलोचना होइछि। गत आर्थिक वर्ष रे एयर इंडिया 220 बिलियन टंकारु अधिक क्षति सहितिबा बेले ईरान आकाशमार्ग बंद हेबा फଳରେ विमानगुड़िक अधिक दूर पथ अतिक्रम करने पड़ुछि। खर्च प्राय 63% पर्यंत वृद्धि पाइछि, जहां विमान टिकेट दर बढ़ाइबा सह यात्री चाहिदा कमाई दैछि। वर्तमान एक कठिन परिस्थिति रे कंपनी एक नूतन सीओ मध्य खोजुछि। टाटा ग्रुप मालिकाना थिबा एयरलाइन्स एबे गुरुतर आर्थिक चाप दे गति करुछि। तैल संकट 2 मासरे विश्व हराइछि 100 कोटी बैरेल तेल। ईरान द्वारा हर्मुज प्रणाली अवरोध जोगु विश्व गत 2 मास मध्य प्राय 100 कोटी बैरेल क्रूड ऑयल बा अशोधित तैल हराइछि। साउदी आरामकोर सीओ अमीन नासिर सूचना दी कहिसंती जे जोगाण पुणी आरंभ हेले मध्य बजार स्वाभाविक हेबाकू समय लागिबो। अमेरिका इस्राएल युद्ध परवर्ती अवरोध जोगु शिपिंग बाधाप्राप्त होइछि और तैल दर वृद्धि पाइछि। सीओଙ୍କ अनुसायी वर्ष वर्ष धरी एही क्षेत्र में कम पुंजीनिवेश जोगु समस्या जटिल होइछि। आरामको एबे हर्मुज बदल रे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन व्यवहार करी लोहित सागर दे तेल पठाउछि। चलित वर्षर प्रथम 3 मासरे आरामकोर शुद्ध लाभ रे 25% वृद्धि घटिछि। तैल चाहिदा पई एशिया बजार एबे मध्य कंपनीर मुख्य प्राथमिकता हो रही। तैल कंपनी को 1 लाख कोटीर क्षति बढ़ीपारे पेट्रोल डीजेल दर। मध्यप्राच्य संघर्ष जोगु विश्व बजार में अशोधित तैल दर वृद्धि पाइथिले मध्य भारत में इंधन दर अपरिवर्तित रही। फल गत 10 सप्ताह मध्य आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल भली राष्ट्रायत्त तैल कंपनी गुड़िक 1 लाख कोटी टंकारु अधिक क्षति सहिचंती। सूचना अनुसार यह कंपनी गुड़िक वर्तमान दैनिक प्राय 1600 रु 1700 कोटी टंकार क्षति सहुचंती। जदियो कंपनी गुड़िक पेट्रोल, डीजेल और एलपीजी निरंतर जोगाण जारी रखिछंती। तथापि एही आर्थिक चाप जोगु आगामी दिन में तैल दर वृद्धि अनिवार्य मन होउछि। सरकार अबकारी शुल्क कमाइथिले मध्य वर्धित क्षति भरणा पई दर वृद्धि नहीं एबे चर्चा जोर धरिछि। एहा उपरे चूड़ांत निष्पत्ति केंद्र सरकार को नेबाकू पड़िबो। टाइटल जीति भारतीय दल में स्थान पाइले तन्वी। ओडिशार उद्यमान बैडमिंटन खेलाड़ी तन्वी पत्री तांको क्यारियर रे आउ एक सफलता हासिल करिसेंती। कर्नाटक रे अनुष्ठित 19 वर्षरु कम सर्वभारतीय नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट रे तन्वी चैंपियन होइचंती। रविवार महिला सिंगल्स फाइनल ले तन्वी 21-17, 21-8 गेम रे घरोई खेलाड़ी साइना
मनी मुथुଙ୍କୁ परास्त କରି चैंपियन होइतिले। पुरस्कार बाबदକୁ ତାଙ୍କୁ ट्रॉफी सह 78,000 टंका प्रदान करा जायतिला। एही सफलता बଳରେ तन्वी भारतीय जूनियर दଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। आगामी जून रे जापान ने खेला जिबाकु थिबा एशियन चैंपियनशिप रे से भारत पक्षरु प्रतिनिधित्व करिवे। बांग्लादेश विपक्ष प्रथम टेस्ट रे पाकिस्तान पाली पछुआ। घरे बांग्लादेश विपक्ष रे ढाका रे चलीथिबा प्रथम टेस्ट रे पाकिस्तान पाली पछुआ होइछि। पदार्पणकारी आजान आवेश शतक हासिल करथिले मध्य पाकिस्तान को पाली पछुआरु रक्षा करि पारि नथिले। बांग्लादेश रो प्रथम पाली स्कोर 413 रन जवाब रे पाकिस्तान रविवार तृतीय दिवस रे 386 रन रे सीमित रहिछि। 21 वर्षीय आजान सर्वाधिक 103 रन करथिले। पदार्पण टेस्ट रे शतक मारिबारे से 14तम पाकिस्तान बैटर होइचंती। अन्यमानक मध्यरे सलमान आघा 58, मोहम्मद रिजवान 59, अब्दुल्ला फजल 60 और इमाम उल हक 45 रन करथिले। बांग्लादेश पक्षरु मेहेदी हासान मिराज सर्वाधिक 5टी विकेट नहीं सबुठारु सफल बोलर रहिथिले। 27 रन ने अग्रणी थई द्वितीय पाଳି आरंभ करिथिबा बांग्लादेश रविवार तृतीय दिवस स्टम्प्स सुधा कोनोसी विकेट न हराई 7 रन करिछि। जातीय सीनियर महिला हॉकी कैंप रे ओडिशारु माधुरी और सुनीलिता। हॉकी इंडिया आनुकूल्य रे जातीय सीनियर महिला हॉकी कैंप सोमवार ठारू आरंभ होबाकू जाउछि। एथिलागि 31 जणिया संभाव्य भारतीय दल घोषणा करा जायछि, जेउथिरे ओडिशार 2 जण खेलाड़ी स्थान पाइछन्ति। सेमाने हेले मिडफिल्डर सुनीलिता टप्पो और गोल रक्षक माधुरी किंडो। मुख्य प्रशिक्षक जोर्ड मारिजनेंको प्रशिक्षण रे मे 20 तारिख पर्यंत शिविर चलिबो। एही शिविररु आगामी FIH नेशंस कप लागि खेलाड़ी चयन करा जिवो। जून 15 रु 21 तारिख पर्यंत न्यूजीलैंड रो ऑकलैंड रे एही टूर्नामेंट खेला जिबार कार्यसूची रहिछि। तेबे भारत एथिपूर्वरु ऑस्ट्रेलिया गस्त करी सेठारे किछि बंधुत्वपूर्ण मैच खेलिबो बोली जणा पड़िछि। सेहिबोली अगस्त 15 रु बेल्जियम और नेदरलैंड्स रे महिला हॉकी विश्वकप आरंभ होबाकू जाउछि। तेणु एही शिविर भारतीय खेलाड़ींको पई बेस गुरुत्व बहन करुछि। तीरंदाजी विश्वकप रे भारतीय रिकर्व दल को स्वर्णिम सफलता। दीपिका कुमारी, अंकिता भक्कत और कुमकुम मोहदंकु नहीं गठित भारतीय महिला रिकर्व दल चाइना रे चलिथिबा तीरंदाजी विश्वकप स्टेज 2 रे स्वर्णिम सफलता पाइछि। रविवार अनुष्ठित कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबिला रिकर्व फाइनल रे भारतीय दल टाई ब्रेकर रे 5-4 रे घरेई चाइना को हराइथिला। 4 सेट विशिष्ट फाइनल रे उभय दल 4-4 रो समान स्थिति रे रहिथिले, फल टाई ब्रेकर सहायता निया जायथिला। एथि पूर्वरु सेमीफाइनल रे भारत दमदार प्रदर्शन करे 10 थरर ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को परास्त करथिला। 2021 परे तीरंदाजी विश्वकप रे भारतीय महिला दल रे प्रथम स्वर्ण पदक सफलता थिला। लखनऊ को 5 विकेट रे हराइला चेन्नई। उर्भिल पटेल को विस्फोरक बैटिंग। चेन्नई एमए चिदम्बरम स्टाडियम रे अनुष्ठित रोमांचकर मैच रे लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट रे परास्त करिछि चेन्नई सुपर किंग्स। टॉस जीति चेन्नई प्रथमे बोलिंग करबाकू निष्पत्ति नेथिला। प्रथमे बैटिंग करी लखनऊ 20 ओभर रे 8 विकेट हराई 203 रन संग्रह करिथिला। दल पक्षरु जोश इंग्लिश सर्वाधिक 85 रन करिथिला बेले शाहबाज अहमद 43 रन करिथिले। चेन्नई पक्षरु जामी ओभरटन 3टी विकेट नेथिले। 204 रन विजय लक्ष्य को पीछा करी चेन्नई 19.2 ओभर रे 5 विकेट हराई 208 रन करी विजयी होइतिला। उर्भिल पटेल मात्र 23 बल्लु 65 रन विस्फोरक इनिंग्स खेली दल को जिताइथिले। अधिनायक ऋतुराज गायकवाड़ 42 रन और संजू सैमसन 28 रन करथिले। चमत्कार बोलिंग प्रदर्शन पई जामी ओभरटन को सूर्यवंशी विश्व रेकर्ड सर्वकनिष्ठ बैटर भावे टी20 रे मारिले 100 छक्का। राजस्थान रॉयल्स रो विस्फोरक ओपनर वैभव सूर्यवंशी आउ एक विश्व रेकर्ड करिसेंती। सर्वकनिष्ठ क्रिकेटर भावे टी20 फॉर्मेट रे 100 छक्का मारिबार रेकर्ड तांको नाम रे लिपिबद्ध होईछि। गतकाली गुजरात टाइटन्स विपक्ष आईपीएल मैच रे वैभव 16टी बॉल ले 36 रन द्रुत पाଳି खेलिथिले, जेउथिरे 3टी लेखाए चौका और छक्का शामिल थिला। एथिसह ओभरऑल टी20 फॉर्मेट रे 15 वर्षीय सूर्यवंशी छक्का संख्या 100 छुईछि। बस आज एट रखिबा, पुणी नहीं आसबि लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।